Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Mr. Winarso in Study and Learning English for 12th grade. Good morning, my student. How are you today? I hope everything is fine, isn't it? Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja kan? Ya, stay at home and keep your health. Tetap tinggal di rumah dan jaga kesehatan kalian. Ya, last time we will study about job application letter. Ya, now we will study about curriculum vitae and job interview, right? In this occasion, we will study about curriculum vitae. Do you know curriculum vitae? Yeah, in Indonesian language, the meaning of curriculum vitae is daftar riwayat hidup. Ya, in a job application package, ya di dalam lampiran lamaran pekerjaan, we usually enclose a resume or curriculum vitae. Kita biasanya menutupnya sebuah ringkasan atau daftar riwayat hidup. A curriculum vitae commonly referred to as CV. Daftar riwayat hidup biasanya disingkat CV, ya. Is a longer, panjangnya 2 or more page, 2 atau lebih halaman, ya. More detailed resume, it contains a summary of your educational and academic background. Lebih detailnya, sebuah ringkasan itu berisi ringkasan pendidikan kamu, ya, and latar belakang pendidikan, as well as seperti working experience, pengalaman pekerjaan, awards, penghargaan, honors, penghormatan, and other detail atau rincian yang lain. Read the following curriculum vitae or CV. Baca daftar riwayat hidup berikut. Personal information, informasi pribadi, name, Susan Fatmawati, alamat, address, ya, Jati Street, number 32 Surakarta, telepon, cellphone, email, ya. I think this is a clear. Date of birth, ya, tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, place of birth, ya. Gender, ya, jenis kelamin, female berarti perempuan. Marital status, ya, statusnya adalah single, ya, masih sendiri. Interest, tertarik in reading, membaca, traveling, jalan-jalan, and singing, dan bernyanyi. The third slide, education, pendidikan, 1999 to 2000, TK Pertiwi 2, and I think you can read yourself, ya. Skill, keterampilan komputer, proficient ahli in Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Express. This is a Microsoft Office, ya. Question number 1. It is 2020. Ya, ini adalah tahun 2020. How old is the applicant? Berapa usia pelamar? Number 2. When did the applicant graduate from the university? Kapan pelamar lulus dari universitas? Number 3. Where had the applicant worked before? Di mana pelamar bekerja sebelumnya? What occupation has the applicant tried before? Apa pekerjaan atau jabatan pelamar sebelumnya? What is the applicant good at? Ya, pelamar bagus dalam hal, ya. Now we will enter or include job interview atau wawancara pekerjaan.
A job interview is a meeting organized by a recruiter used to evaluate a potential employee for prospective employment at a company. Ya, sebuah wawancara pekerjaan adalah pertemuan yang terorganisasi ya oleh yang merekrut, digunakan to evaluate untuk mengevaluasi potential employee, berarti apa what is it? Potensi pelamar atau pekerja for prospective employment, untuk prospektif pelamar at a company, di perusahaan. Most job interviews will feature question about a candidate's work history. Kebanyakan wawancara pekerjaan akan menyampaikan pertanyaan tentang sejarah pekerjaan kandidat atau pelamar, personality, kepribadian, work style, gaya bekerja, and other factor relevant to the job, dan faktor yang terkait dengan pekerjaan. The following some common question in job interview and the answer as the examples. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang biasa atau lumrah di dalam wawancara pekerjaan dan jawaban sebagai contoh. Question Q and answer A. Ya, number one, question. Tell me about yourself. Beritahu tentang diri kamu. A. Answer ya. I have been in the customer service industry for the past 5 years. Ya, saya telah bekerja sebagai pelayan pelanggan di perusahaan pelayan pelanggan selama 5,5 tahun. Ya, nah betul. Q. Question. What are you interested in working for this company? Mengapa kamu tertarik bekerja di perusahaan ini? Answer. I think your company is doing great things, so I want to be a part of it. Saya pikir perusahaan Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, great, luar biasa. So, jadi saya ingin to be, menjadi a part of it, bagian itu. Number 3, question. Why should we hire you? Mengapa kita harus memperkerjakan kamu? Answer. I am a hard worker with proven track record. Saya pekerja keras dengan track record yang terjamin atau terbukti. Right? Number 4, question. Tell me about your educational background. Beritahu aku tentang latar belakang pendidikan kamu. Answer. My educational background, latar belakang pendidikanku meliputi include ya, my high school diploma, ya, sekolah tinggi diploma, and sometime, dan suatu waktu, in college, di kampus, where I studied business management. Saya belajar manajemen bisnis. I honed my communication and time management skill in class such as marketing and English. Saya mengasah ya komunikasi saya dan waktu keterampilan manajemen di kelas seperti marketing, pemasaran, and English, dan bahasa Inggris. Number 5, question. How much salary do you expect? Berapa gaji yang kamu inginkan? Answer. I would like to be compensated fairly for my experience. Saya ingin kompensasi yang adil ya, atau yang fair untuk pengalaman saya. Number 6, question. Why are you leaving your present job? Mengapa kamu meninggalkan pekerjaan kamu sebelumnya? Answer. In order to enhance my skill set, ya, untuk meningkatkan keterampilan saya. I am looking for better opportunities. Saya melihat kesempatan yang lebih baik, ya. Number 7, question. Why do you want this job?
Mengapa kamu menginginkan pekerjaan ini? Answer, this job is good fit for what I've been doing and enjoying throughout my career. Pekerjaan ini cocok apa yang telah saya lakukan dan untuk menikmati perjalanan karir saya. Ya, number 8, question, what are your strength? Apa yang membuat kamu kuat? Ya, I have an extremely strong work ethic. Ya, saya memiliki etos kerja yang sangat kuat. Right? This is a last slide for this material. Ini adalah lembaran terakhir materi ini ya. Number 9, question. What is your greatest weakness? Apa yang kelemahan kamu yang buat kamu paling lemah? Answer, when I am working on a project, ketika saya bekerja pada sebuah proyek, I don't want just to meet deadline. Saya tidak ingin hanya ketemu batasan waktu. Rather, I prefer to complete the project well ahead of schedule. Saya lebih baik menyelesaikan proyek ya sesuai jadwal. Number 10, question. How do you handle stress and pressure? Bagaimana kamu mengelola stres atau tekanan ya, stres dan tekanan? Answer, I actually work better under pressure. Saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. And I found that I enjoy working in a challenging environment. Dan saya menemukan bahwa saya menikmati bekerja di lingkungan yang menantang. Ya, number 11, question, what are your goals for future? Apa tujuan kamu yang akan datang? Answer, my long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much value as I can. Ya, tujuan jangka panjang saya meliputi pertumbuhan, ya growing, with a company di perusahaan ini di mana I can continue, saya dapat melanjutkan, to learn, untuk belajar, take on additional responsibilities, ya menambah tanggung jawab saya, and contribute, dan berkontribusi sebanyak mungkin ya yang dapat saya lakukan ya. Common interview strategies apply for all general interview answer. Biasanya strategi wawancara ya diterapkan untuk semua jawaban wawancara. This include the following thing. Berikut adalah sesuatu yang termasuknya. Be positif, berpikir positif. Avoid any negative answer, hindari jawaban yang negatif. Show your commitment, tunjukkan komitmen kamu. Answer directly, jawab dengan langsung. Prepare yourself before you go for an interview to ensure your answer are straight and to the point. Persiapkan diri kamu sebelum pergi untuk wawancara untuk meyakinkan jawaban kamu ya lurus dan pada intinya. Right, my student, this is the end for the material. Alright, my student, thank you and good luck ya. Stay at home and keep your health, my student. Don't forget to be happy. Ya, terima kasih dan semoga sukses. Tetap tinggal di rumah dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk bahagia. I think enough today. Thank you very much attention. See you again. Assalamualaikum. Goodbye.